kelb commune rampa ma seka bilia pipila woto ronda yumda seka sana ton likinge se opso twen man se de mere to sana yele ti tu moto opso di kon bam commune ton king tore sa ya ni tenga me binga dan to likinge sameti sa ya ni woro karbang ti bi bala sa ya ni sule emre se ki bakit ba woto ne na wuri bam rabo bam yela mbalti sa ya ni ton tenga to sop senda pulum mum ninga longo ba wakata renda modorti sida ade sabsi par la pani winiga lani wongo idbayi television zugu bilrunda irbange tia juin kiura smata ba sobla woto ni kiba sembeto nuswa lana kelinyo se tirpa mon puini taba Inanding singa woro kane tilbange tisaya ni mouvement d'action des jeunes pour le peuple uni. Sankele na pam seko to ni runda ibe wani kipa kitba vonre yam na kelen kose. Titenga tor soba bilip songwa manta longo ma wakata opsongo mumninga bob kele modorti yisida wilgame. Nyam ko same ti ton sankele nyak yamba yam na modrame ti ton na kura blaise comporte les zinc na rotone libre wa bamba yida runda ya na ken bola tum kanga be edikenga tu pam venema pasi ti tumta sin bene kele na dika gomtuka am pena sa ya ni sos rata odamba tumna nguni ton bola yamba ci ba yibera na le tien de ton dans yimi nda gome depuis président Roch Marc Christian ya da yeramta campagne masata hampa manama ana kitante président Blaise Compaoré bon wa bayira ne la fila sunoro donc ale constitue yobe ton me les inenta am jeti kiga yoba azem ko rame astembala donc te bumket nan kamani il la ton le yi handa le tien président Roch te burkina ba men dik no kinen ninga te président Blaise Compaoré le wa bayira ne la fila sunoro ton natam de kelen tal no ken kan soba te ton président ancien président Blaise Compaoré wa bayira ni la fila suno te bala ya neda an to mon kontenga sid ko sa menga mana vima fandu gilla tenga la dik to mon kon donc te ton mirata te président Roch Marc Christian Kabore dik nam ni ngam tara tit ni ba fa ngone na runu nan ke bamba ya bam he yele ni ngambe donc ton dan de bam dik to ni ngam tara zir ni ngam tara on to te président Blaise Compaoré le bon wa Burkina Faso ni la fila suno ton na to sa yamba ti nersen ndika vima gilla to mon kon Burkina Faso kato yinkin te be tinta runna Zima nati karatin de Burkina Faso ya neren sir sakan de ka vima fana bilon ko Burkina Faso donc o zima Burkina yam le rabbe blami nimbuida tara nimbuida yam le donc ton misir to raton wa Burkina Faso la nini nga han treme te président Blaise Compaoré ban Burkina Faso ne la fila suno la wore ya président Roch Marc Christian Kabore te el kansoba tumno menginga ramba la saya ne ko mesa ramba sulka sankel na mana seka runda yibe o bala ni kiba kitba bam wil gambala ti bam sandat gumninga ya titinga pansoir bas ngir fa sa tum dub sari wa tum da likenge se tubra ri kanu daga ankel na ta saya ne tum da Apollinaire Compaoré bra wil gam ti sa ne kanga pon wotone saya ne tum kere sankel na kenso menga san ya zulu e wotone wil gam ti bam kele na kenso menga sa ne tan so sa tum do tone na kelen tel ne mbamba billa woto kelen ya zulu ne mamba tabna wuli balati sekra me tubra wadik sa ni tals bur woto ne anta ne santum no konta menga option bonti sa ya ni entrepreneur ye wilga me tibam sandat bum ninga ya ti yella yivena runda tibam tera me laptu da ne da ade king to pam ven man passé ni sa ni sosorba ni da yemri bum ninga tonno ombo nimbu da runwa la bol journaliste ne mana sohne ya na yilam pam vinagre monsieur Apollinaire Compaoré affaire pour tibala e han tarsen gese ton mesi min kila ga réseaux sociaux la mo to man publication la gomda ni ne yikunti goma campagne man ni ne yikunti torse am pagine be to ton ma dinga on kolorba on sonsé la ton ma dinga on sohe ne journaliste am kiebre la chance la point ton pa ma vena ran passé tel ni ngobri kon dogol monsieur Apollinaire ka tumbe bala tu yella wa sin to ton fa kila ran an ya ga tumna kabe ne fa ma ayini sin gehe yella ya nen bugo la wa mi kame ti sida yi de zulu ya ne ban betengre an yetaba ndatan sam ne da tumde la parata tini da tunda king tori tibala lezugi ton pama ne ban sere sungna liramba
ne pas teka to dir fa konton vinare la vinara pour un moulga tondo te ha ni Michel Apollinaire affaire pour a kamitiri ya journaliste mbe Dubai ya Ivoirien la minga réside à Dubai amenga be Dubai a wuli ga ton vinara pour te ha ni yinni ngabli kon do Michel Apollinaire ya Burkina be mbe ton tingaka mi yella fatiri wala to no ne da yuensi mzala sa ya ne dori babrayen ya zules kere betenga pour alban qui sane kelbo commune pour un o pama sa ya ne pipisek woto ne bilia chuga pipirara woto ne rabite la bulka ben tips nan ne soso to ne ya zules zindi sanke ne 2018 umda woto ne sankite sur weekend woto ne kila nan parab kolom se sa ya ne bam commune babara wingam ti wata ne zules susro labsan datan likinge sa ya na ken bo la twen le prom malar tum dan demse ti runda nyokolo kalma sanke lembe tenga pora la neken bo la nan kelendi ke sana yela ti nyokolo to rangi sida edi kenga to pa menon pa seti tum ta sembe dodi bo pa kelen nam pina tum da ta damba nam pa ven ma bangati ya albe ne bien ne la za sanu zin bene ne la ninga sanke len na kurso to ne tum tizem sa ya Elise Kabri ton sera kab kan luna man cas de concertation communale ya personne de Surinamba en parlant service technique namba fa gilli sembe kelb commune la ten certa bruna so ça vraiment hier sama bala ton la pami te insécurité wa tout mon ton tum ti ya sama tawala wutte puisque ten certa banet fa winiga sen tumde la ne ba se fa na ga nore père maire monsieur le maire ne sen ton yam namba ti neba wisa fa service namba fa zoyeme la tumber ketin tumde hati ya soma e net en dat rom sebel kil boya o pam da la facilement e tenga por minga tuma ketin tumdame lo to yimeta e kol nam ketin karamde e pompe namba sato namba donc yel wa wame sin ketin bebe sinon kele bien runa wa e ton yem tane ba pasam bala déplacer namba wa kele bo attends dans la ne tous piscine de tous pista donc et nendi fa objet ton mais j'ai kelbo mais ya net dat développement voilà ton depuis décentralisation qui ton mais namba traba soba la ya hoto et à syndicat ka ton ya ta développement en part voilà c'est une demande la yoko mom sama ngom bala mam pa mom ya opposa voilà on y a CDP conseiller et bam ya MPP assez demande yo famille de bat vraiment tout ma panom bile nemeti babu tibu ka san ya totore ya haya zin ka suguri yare to kila nanga tabnu suto ni san yati kenga ken tore ade sambi si parla pa kele ya kala dunda ki bayan sadar pusa yam bar ko so kila songa yinga lebni misin zin masina ma pole nan tal to ba yam kele nya sil sigla le on ko seti ya façon wa pusu bla bark ne tum toro ade masa ya zule ne sungalo watara ngona so sre la vie. tumu min kɔnna kabini bana ni daminɛ tuma an ka jamana kɔnɔna min a fɔra ko ye o kɛra o sera an fɛ Burkina Faso kabini dɔgɔkun tɛmɛnen hakɛ waga 115 ni kɔ olu sera an fɛ mais kunu kabini kunu do min an ka ministre tan do ka taa kɛnɛyabɔ kunna ani wagadu ka kobida ɲɛmɔgɔ ani duniya fantanya ka jɔkulu min sigilen do ka taa kɛnɛyabolo kunna OMS olu ye ɲɔgɔn ye olu taara gbɛnɛgɛ kan ka se ka taa kɛ seere filanan ka danaya kan kibaruya filanan ka ɲɛsin ka taa b'a dɔn ko an bɛ wagati min na ka ɲɛsin ka taa ka min
ye Burkina Faso ani Togo ka se ka teriyaw fara ɲɔgɔn kan don tenkodogo ka mara ani savane ka mara Togo kɔnɔna olu ye ɲɔgɔn sɔrɔ tenkodogo ka se ka hakilifali kɛ mara fila no bɛ se k'o fanga don ɲɔgɔn bolo cogo di ka se ka to ko ka se ka tɛmɛ hɛrɛ kɔnɔna ballon Burkina Faso télévision kanubagaw aw ni tile aw tɛ yɔrɔ si a b'a ka jabaranso kabini a ka fabara wagadugu bi lamisalo min bɛnna an ka sumandan kalo tile saba ma san 2021 kɔnɔna ani tile comme tuma fara cogo min na an ka kumaba kɔnɔna an bɛ taa bɔ min ye ministre som tan don ka taa kɛnɛya bolo kunna a b'a dɔn ko kabini wagati damani kabini banan donna an ka jamana kɔnɔ sanji kelen ani kɔ jamana tɔw tɛmɛna a fɔra ko tuma fɔra o sera an fɛ Burkina Faso kunu min ye an ka ministre tan don ka taa kɛnɛya bolo kunna ani wagadugu ka kobida ɲɛmɔgɔba ani ka fara duniya fantan ka jɛkulu min sigilen ka taa kɛnɛya bolo kunna olu taara ka se ka taa kɛ seere ni ciri na jango maaw ka se ka da a danaya la ka se ka faamuyali kɛra don an ka ciden mun tun bɛ yɔrɔ Vincent Tchèvdrego ale kɛra sababu ye ka se ka taa nin labɛn ka d'a ma an k'o lajɛ mi coronavirus kabini a donna an ka jamana kɔnɔna don o kɛnɛ bɛ ka se ka bɔnɔ caman dɔ sigi ka se ka mɔgɔ haminanw ko gan o senfɛ an ka gouvernement a y'o ta ko cɛsirilen ka se k'o cɛsiri kosɛbɛ a bɛ se ka fasodenw wasa cogo di o ko kɛra canko ye kabini lɔgɔkun tɛmɛnen min fila ciri fɔlɔ kɛ o kɛra kunu an fɛ an ka jamana kɔnɔna minisiri min sigilen don ka taa kɛnɛya bolo kunna ale kɛra sababu ye ka se k'o baarasenw daminɛ a yɛrɛ k'a fɔ ko can dɔ olu tɛ layɛrɛ min ta jamanadenw o ni fasodenw o ni gouvernement o ni ɲɔgɔn cɛ o y'o sera k'olu dafa a sɔgɔli fɔlɔ o daminɛna min Salman Ouedraogo ale nana ka se ko o bolocili fɔlɔ nin kɛ ka ɲɛsin ka to kɔ o maa min tugura kɔ o ye wagadugu ka maire ka fɛ ka tugu kɔ ani duniya fantan ka jɛkulu min sigilen don ka taa kɛnɛya bolo kunna o tuguraw kɔ ka yira k'a fɔ ko furaji min nana an ka jamana kɔnɔ ka taa coronavirus kɛlɛko fan fɛ o ye fura ɲɛnama de ye ka yira k'a fɔ tuguni an filanan ko baarasenw ka taa coronavirus kɛlɛko fan fɛ ka taa a ciliko fan fɛ o baarasenw daminɛna an fɛ ka ban Burkina Faso minisiri min sigilen don ka taa kɛnɛya bolo kunna don a ko ale ka jamana dɔɔnin dɔ min Burkina Faso ka taa ko ciliko fan fɛ n'an y'an hakili to ayiwa Thomas Sankara ka wagati la ayiwa min bolocili tun daminɛna o kɛnɛ bɛ ka se k'a bolo wagati la o ba sigira ala n'an dɛmɛbagaw bolo kɔrɔ olu kɛra sababu ye an ye Burkina Faso ka fara cilen dɔ sɔrɔ o bɛna kɛ welelikan bɔra ka di fasodenw kelen-kelen bɛɛ lajɛlen ma o ka taama bila o senkɔrɔ ka se u ka ciliw kɛ kɛnɛya bolo fanfɛla baarakɛdenw a ɲɛtagali b'olu ma ani mun bɛ kɛ yɛrɛ ma jɛkulu duniya fantan ba jɛkulu kɔnɔna na olu kɛlɛma mɔgɔ ninnu ani mun bɛ taa hegi taga la a bɛna se olu ma fɔlɔ nin faraji ni o bɛna kɛ sababu ye ko AstraZeneca a bɛna se ka fara min faracili wɛrɛ tuguni o ka teli ka fara kan lon nataw la a bɛna don an ka jamana kɔnɔna na minisiri min sigilen ka taa kɛnɛya bolo kunna Salman Ouedraogo a y'o dalakan firifiri maaw ye ka se k'o hakili sigi comme tuma fɔra cogo min na an ka kuma kɔnɔ Burkina Faso ani Togo danfara min bɛ an ni ɲɔgɔn cɛ olu danfara jamana fɔlɔ min ye de tenkodogo mara ka région de l'Est ani Togo ka mara fana ayiwa savane région de savane olu ye ɲɔgɔn sɔrɔ ka se ka hakilifali kɛ tenkodogo o ni ɲɔgɔn cɛ danfara fila ninnu o bɛ se ka fɛɛrɛw jumɛn ta jango ko sa ka don o ni ɲɔgɔn cɛ cogo min na Jean-Paul Tchèdga ani an ka ciden min bɛ yɔrɔ la tanga ka fan do olu tɛ an ka seere o kɛnɛ kan nka n'olu kɛra sababu ye ka se k'o labɛn an k'o lajɛ Burkina Faso ani ka jamana tɔw ka se k'u ka fanga ladon ɲɔgɔn na min ye Togo o ni Burkina Faso ka se ka filɛ danfaradenw o ka se ka don ɲɔgɔn na cogo min na tenkodogo ka ɲɔgɔn ye tun taara bila olu kan don min ye centre est Burkina Faso min ye tenkodogo mara ye ani savane o ye Togo ka mara ye o ka ɲɔgɔn sɔrɔ tenkodogo ka se ka hakilifali kɛ fanga bɛ se ka don cogo min na jango danfara o ka se ka tagama o ni ɲɔgɔn cɛ cogo min na o hakilifali nin daminɛna don kabini san 2009 ka ɲɛsin ka taa dɔwɛrɛ tɛ don ka se ka filɛ ɲɔgɔn ye ka se ka sigi danfara jamana o ni ɲɔgɔn cɛ o ka se ka faamuyali sɔrɔ kobodaw ninnu sigilen danfara o ni ɲɔgɔn cɛ o ka se ka ɲɔgɔn faamuya kosɛbɛ baaraso mun bɛ kelen o bɛ se ka fɛɛrɛ jumɛn ta ka jango a ka se ka fanga sɔrɔ ɲɔgɔn fɛ o sanu bɛ kɛ don olu yɛrɛ jɔkulu dama o ni ɲɔgɔn cɛ o ye ɲɔgɔn ye ba kɛ fɔlɔ ɲɔgɔn ye ba min o bɛna baaraso ani laɲini min o b'o laɲini o ka se k'o labɛn kosɛbɛ ani ka se ka fanga di teriya mun sigilen don danfara teriya mun sigilen don jamana fila o ni ɲɔgɔn cɛ tile fila kɔnɔna don o jamanaden fila ninnu o bɛna hakilifali ani maraden fila ninnu o bɛna se ka hakilifali ko o ni ɲɔgɔn cɛ ka taa lakanda ko fan fɛ o yɔrɔ jamana fila o ni ɲɔgɔn cɛ ani danfara ɲɔgɔn o bɛ min laɲini o senfɛ ka se ka fanga don ka taa hɛrɛ ko fan fɛ lakanda bɛn ani jigisamaya ko fan fɛ o senfɛ o yɔrɔ mara gouverneur min ye Togo ka gouverneur savane a yɛrɛ k'a fɔ ko ale ka miiriya la ni danfara ko ni an ni ɲɔgɔn cɛ o ye kunu ko de ye min nka danfara an ye balimaya kelen don o ka se k'o dayɛlɛ sabu ni wagati na danfara datugu na o bɛ miiriya sɔrɔla ka ɲɛsin ka to a bɛna dayɛlɛ cogo di jango ka se ka to jamanadenw ka se ka don o ni ɲɔgɔn cɛ min bana ni sababuya kɛra sɔrɔ o fanfɛla o bɛna se ka fɛɛrɛ sɔrɔla o min ye ayiwa tenkodogo mara olu bɛ kɔnɔni kɛra lon nataw la o bɛna taa o ɲɔgɔn ɲini kɛ toni min ye ayiwa région de savane o ye Togo ka jamana ye o ko bɔ foli lase ka di ni ɲɛmɔgɔya min tala ni ka di tenkodogo mara ma o ka se ka kɛ kunnawoleba ye jamana fila o ni ɲɔgɔn cɛ
amata sisan ka ɲɛsin ka taa ko rdg o ye politique jɔkulu mun nana o y'o ka tari kɛ min an ka lasigisoba sigi ko segin n'an ka ɲɔgɔn ye fɔlɔ o y'o ba sigi o y'a yira k'a fɔ o ɲɔgɔn ye n'o ye tari kɛ nka olu fana y'o ka niyɔrɔta don ka ɲɛsin ka taa ka se k'o ka sigiyɔrɔ fɔ olu ka sigiyɔrɔ ye jumɛn ka ɲɛsin ka taa la an ka lasigisoba ɲɛtaga bolo kan ka se ka fɛn wɛrɛ kɛrɛ don an ka ciden mun tuma na rasumani zundi ani marigiri dɔɔni olu ti an ka seere o kɛnɛ kan an ko lajɛ. rdg o ye politique jɔkulu olu sigene filɛ ni wa an ka lasigisoba kɔnɔna olu ye tali kɛ o ka ɲɔgɔn ye fɔlɔ kɔnɔna san 2021 lasigisoba kɔnɔ o kunna cɛra mais groupe parlementaire olu kɛra sababu ka se ko o kafoɲɔgɔn kan don ka taa fanga bɔbɔli sira kofɛ ni kiritigɛ ko fan fɛ an ka jamana kɔnɔ olu nana k'u ka niyɔrɔta don ka ɲɛsin ka taa lasigisoba kɔnɔna o kosɔn o ye kibaradilaw wele ka se ka kunnafoli d'o ma ni kɛwali ye baarasɛmɔ o y'a yira mɔgɔw la ka yira k'a fɔ k'olu ka niyɔrɔta ka gɛlɛ kosɛbɛ an ka lasigisoba kɔnɔna mi rdg denw ye don a yɛrɛ k'a fɔ k'olu ka sigida u ka baarasenw u ɲɛtaga n'o ka taa bila mun bɛ ni fanga ye ani ka ɲɛsin ka taa an ka jamanatigi Roch Marc Christian Kabore ka baarasenw lataga ko fana o y'a yɛrɛ k'a fɔ k'olu nisɔndiyala kosɛbɛ sabu gouvernement ye baara mun kɛ ka taa yiriwali ko fɔ ala ni degun mun sigira an ka jamana kɔnɔna na min an ka jamana tora kɔfɛ ka ɲɛsin ka taa nka o ma bali an ka jamana ka taa ɲɛtaga fɛ rdg ko ale bɛ min laɲini k'a fɔ kibaradilaw ye o y'a jija ka se k'o ka niyɔrɔta don jango o ka niyɔrɔta ka se ka kɛ sababu ɲuman ye an ka jamana ma sabu olu fana ka niyɔrɔta lasigisoba kɔnɔna o bɛna kɛ sababu ye ka se ka to gouvernement ka baarasenw ka se ka kɔrɔsili dɔ la ani ka ɲɛsin ka taa sariya bolo talo ko faamuya lasigisoba kɔnɔna na rdg y'a yira k'a fɔ ko can olu b'a laɲinina ka tilo nataw kɔnɔna lasigisoba kɔnɔna don o ka se k'u ka niyɔrɔta don fana ka taa jamana ka yiriwali ko fanfɛla la o sen fɛ o bɛna kɛ sababu ye o ye ɲinigari 34 kɔnɔna an ka lasigisoba kɔnɔna don olu kɛra sababu ye ka se ka ɲinigari 23 ka se k'o labila rdg ko ale nisɔndiyalen kosɛbɛ ka ɲɛsin ka taa ale firifirikatɛ ka taa jamana ka tagamacogo kan o kumana ka ɲɛsin ka taa rdg y'a yira k'a fɔ ko politique jɔkulu bɛɛ ka kan a ka faba sɔrɔ a ma kan ka taa sigiyɔrɔ k'i bɛ politique jɔkulu sɔrɔ kama sɔrɔ faba t'i bolo o sen fɛn fɛ a yɛrɛ k'a fɔ ko ale bɛ ni lasigiden 21 ni an ka lasigisoba kɔnɔ min bɔra politique jɔkulu 9 kɔnɔna na olu kɛra sababu ye u ka se k'u ka fanga basigi kosɛbɛ. an ka cibɛrɛ laban an bɛ taa min ye ci baarakɛlaw fanfɛla la a sanji segi de ni baarase ni bilara sen kan an bɛ wele ko programme PCSA o tɛ dɔwɛrɛ ka se ka dɔ fara min ye ci baarakɛlaw ka sɔrɔ bolo kan ani se ka filɛ an ka ci baarakɛlaw ani sɔrɔ bolo bɛ se ka yiriwali cogo di ka se ka fantanya kɛlɛ ka bɔ o ci baarakɛlaw fanfɛla la ka se ka faamuyali kɛra don an ka ciden mun tun bɛ nin ɲɔgɔn kan Paul David Bambara ani Marguerite Dɔni olu tɛ an ka seere o kɛnɛ kan o ye min sɔrɔ ka na d'a ma an k'o lajɛ. sanji cegi tɛmɛlen kɔ don min baarasɛmɛ bilara ka taa sɛnɛbolo yiriwali ko fana an ka jamana kɔnɔ min y'a sɔrɔ bolo an bɛ wele ko PCSA ale ka baarasɛnw kunna cɛra ka ban o dasun sigira fɛn min kɔsɔn ka se ka dɔ bɔ fantanya la ka dɔ fɔrɔ min ye sɛnɛbolo sɔrɔkú la an ka jamana kɔnɔna na PCSA kɛra sababu ye ka se k'a ka niyɔrɔta dɔ ka ɲɛsin ka taa sira mun bilara ka ɲɛsin ka taa PNDS ka yiriwali ko kunna an ka jamana kɔnɔna na a baarasɛn bilalen don o kɛra sababu ye ka se ka na dɔ fara nafolo sɔrɔbolo ko kan ka taa sɛnɛkɛ ko fanfɛla la a ma se ka kɛ wa ni bɔnna foyi ni degun ma se ka sɔrɔ la o degun nu o kɛra sababu o sera ka se k'o lawuli ka bɔ yen min kɛra sababu ka se k'o lakana sigi o kɛra min wa lakanabaliya ye an ka jamana kɔnɔna na ani ka ɲɛsin ka taa fanga buguri bɔsi min kɛra an ka jamana kɔ ani coronavirus ala n'o degun nu bolo o m'o balo o ka se ka kunkɔrɔta sɔrɔ ka ɲɛsin ka taa o ka baaraso yiriwali ko kunna min o kunna cɛra o ka se k'o warawalala tigɛ o kɛra Wagadugu o senfɛ dum o ɲɛmɔgɔ ye do baarase ni ɲɛmɔgɔ o y'a yira k'a fɔ ko gɛlɛya caman sɔrɔla nka bɛlɛya ninnu o y'a to o ye kɔrɔsili donna kɔrɔsili min kɛra sababu ka se ka gɛlɛya caman sigi baarakɛdenw ma ani fasodenw min bɛ dɛsɛ kɔnɔna don o kɛra sababu ka se ko o 324 bila sen kan o kɛra sababu ka se ka bolomafara mo ka fɔ ɲɔgɔn kan don o ye ka se ka bɔ olu yɛrɛ fɛ o taara bɛn miliyari 7 ani pɔpɔrɔ o tɛmɛnen kɔ don a yɛrɛ k'a fɔ ko miliyari 11 ani pɔpɔrɔ o kɛra sababu ka se k'olu makutu ka bɔ olu yɛrɛ ka bolomafara kɔnɔna na min ye waribon fanfɛla a kɛra miliyari 15 olu bɛna se ka bɔ o sen fanfɛla la ka se ka taa bɛn miliyari 21 ma sefa wari kɔnɔna na min bolomafara bɛɛ don o taara bɛn miliyari 45 de ma sefa wari kɔnɔna na dɛmɛ nu o bɔra Union Européenne fɛ ani Royaume de Danemark kuna wolo mun na bɔ o baarasɛnw fɛ o bɛna kɛ sababu ka se ka kɛ seriba ye gouvernement fɛ min bɛna kɛ sababu ka se k'a to siniɲɛsigiw ka se k'o labɛn ka ɲɛ kosɛbɛ baarasɛn caman o bɛna bila sen kan o ye bonya ni karama sɔrɔ ka bɔ an ka gouvernement fɛ ka yira k'a fɔ ko PCSA o ye nafamaba ye an fɛ. Bala Burkina Faso television kanubagaw an b'an ka bi ka kunnafoli kunna cɛ an tɛ n'Ala ye sini yirana n b'a sɔrɔ ni sigiyɔrɔ kelen ni kunnafoli wɛrɛ sani o bɛ se sini sɔgɔma n b'a sɔrɔ fo kɔnɔna na aw kelen ani cɛ a ka lajɛli la an ka baara bɛ taa mana hali bi an tile.
hikka gouvernement na haaja yimɓe ko watta ujunaji nayo e yimɓe kemme jeegon e nogay e joyo wonno ko tawete e le golle sarwisi yo on wonno ko cibaru mum ɓe jottini hannden beete le cibaruji meɗen hannden e ngaran kaalen haala muɗum gallure duuri ko ɓuri fu mairie muɗum kam du waɗi etore golleji noyi wonno no gollita e tawti buuɗi ɗi heeɓi nanni rawani nde e tawti hikka ndele ɓe tawike hano etore waɗane nde buuɗi ɗin na ɓuyto sanne saabe rafidenagu e tawti nawu covid 19 ndelle nde wonno etore jonde nde ɓe gaɗi keŋal nde ɗum fuu min jottinan ɗon ɗo e wadde seɗɗa sakiraɓe rewɓe worɓe nanoɓe fulfulde juuɗiɓe na hettinanimi ɗi wakkatiji bisimilla moɗon on ñalli e jaam arande fuu han ko konnumi ɗon ɗum yo hannden beete nde wonno ko gouvernement yaltini cibaru hollike hano talki ɗum wonno filotoɓe joni kay sarusiɓe ɓe kaaja tawe hikka le golle sarusi yo yimɓe ujunaje nayo e keme jeegon e nogayo e joyo ndele limore nden ɓuytoken hano rawani ni wonno ko faama le majju e le majju ndu no wonɗon yimɓe laatiɓe sarusi de kaajaɓe joni kay ɓeeda ɗum wonno darje le golle muɗum ɗum wonno ɗon du yimɓe ujunaje tato e yimɓe keme nayo e capanɗe jeɗɗo e ɗiɗo wonno koɓe kaaja hay ɗum wonno koɓe jottini e le cibaru majju wuuɗi du e le nawtiɗɗi kesi toon wonno to yimɓe ƴurata hikka ko heɓa joni kay windo e inɗe muɓɓoy wuuɗi du heɓa waɗa etu yo etu wonno ko waɗite yo daɗodirgol wonno ko ɗum waɗete fa faame moy en wonno ko heɓata laato sarusiɓe hikka ni wonno ko yettina le majjum ele ɗon du hanno ko wawi ɓeedede ɗon du hay keɓon famude du yo ñande sappo ndu lewru ndu goniɗe ndu wonno ko golliɗi fuɗɗata yimɓe fuɗɗata jonka no fukkina talki muɗum wuuɗi ele nawtiɗi kesi ɗon wonno to ƴurata jonka no fukkina talki ɗin wuuɗi yo etore nden du wa ɗum wonno daɗɗodirgol ngol yo wakkati lewru tuba ko jeetato ɓurdu hitande gonɗe nde ɗum wonno lewru dunguru nde nden wonno ko golliɗi fuɗɗata le Burkina Faso ɗo fuu buuɗi ɗi ɓe gultinta hikka fa ɓe gaɗa gollal ngal yo milliard goto e milliuji kemme jeenayyi e capanɗe joyi e jeenayyi CFA meɗen fa ɓe keɓa ɓe gaɗa gollal ko haɓɓudi e ɗum wonno filade laato sarwisi le leydi meɗen ɗo en jaran yeeso joni en kaltano haala ɗum wonno kawrital ngal parti ɗum wonno ko ɓuuri fuu PGRN kam du waɗi kawrital noddi hande mbete kokkoɓe cibaruji fa waɗa etore golleji ɗi kamɓe du député en ɓe keeɓi ɓe golli ele hitande nde gonɗe nde ndele o jii hanno kawrital mabɓe ngal ɓe keeɓi hollude kamɓe du noyi wonno noɓe anni fa hande waɗude no watta fa hoolare nde suudu baba ari diki dow mabɓe ɓe keeɓa ɓe juttina ɗum ndelle hande mbete Antoinette ko nati kankon o tawanoma toon en jahan kettinoɗen hano Moctar Sidiki Bari kankon o yettina suudu baba konngol makko hawrinde meɗen subaka hannden o famin kolla journaliste en ɗum e wonno ko groupe amin député en PGRN golli ley première session mo assemblée waɗi ƴuude 3 lewru mars warde joni ɗum e wonno ko heɓa waɗa ɗum e woni ko heɓaka waɗa ɗum wonno muurado hawride subaka ole na woodi luwaji ɗi min mbotay ɗi min deƴƴini ni min mbotay hono loi laatiɗo ko loi finance ko wiyete rectificatif o groupe amin votay sabu na woodi ko heddani min toon ko hawranay min haalanoma ɗon hagu mballa wallugol volontaire en e dow daranagol domude leydi mais ceede ɗe ɓe mbi ɓe kokkan volontaire en ɗe jottaki ɓoye woodi ko wiya ɗum du nafandani dow gollal ngal ɓe gollata ngal en jaran yeeso taweɗe gallure duuri toon du e kaalen haala hano keeso allah mairie gallure duuri hano hitande ujunnaje ɗiɗi e nogay nde nannano buuɗi ko watta milliuji kemi ɗiɗi e capanɗe jeegon e joyyi amma hano hitande unaje ɗiɗi e sappo e jeenayyi nde nannano buuɗi ko watta milliuji kemi ɗiɗi e capanɗe jeenayyi e jeegom ko anduɗon buuɗi ɗi naɗi jippo hitande fu no ɓuyto ɗum e saabi ɗum yo saabe rafidenago e tawtanago covid 19 waɗi ko joni kay buuɗi natata hano no arande ni gasi hay saabe ken fa ɓe gaɗi jonde keŋal nde dow addalngal addo dewgu ɗum wonno dowri toon Aziz Diallo fa ɓe daara noyi wonno no ɓe jeeyi waɗilde e ko warata joni ka fa heɓa jawdi naata le mairie toon heɓa nafa yimɓe guure toon fou en jahan kettinoɗe ndelle Oumarou Tamboura fillanoɗe noyi ɗum yaari hitande ujunnaje ɗiɗi e noga commune Dori heeɓi hawruduri million ji 165 ka hitande ujunnaje ɗiɗi e sappo e jeenayyi nde million ji 165 wonno koɓe keɓunoɓe kawruduri ndelle ɗuytare ka jooɗake ɗon ko saabi ɗum de ñaw coronavirus ngo woodi de fude e rafi ndenago ko tawa ɗon maral kam wonno gollal ɓurgal wattude ceede e ley keesuwal o commune
kangal gollal ina torri hande. Le commerçant n'arrive plus à s'approvisionner en bétail. Kamɓe julotoɓe ɓe keɓata kulle no ɓe mboyno heɓirde. Nagge heɓata yiltoro no haajirano kati. Woodi coggu muɗum towi san. Kulle ɗe ɗoyti no natirta luumo honno woruno. Ndelle soni ngal gollal yatiri gaɗa fuu. Oɗon paami yalla hawrundude patantiji de yatiran gaɗa. Ils ne reversent plus, ils n'ont plus la capacité de reverser les montants qu'ils reversaient. Woodi gollal hakkunde luumoji de laati ko hunde ko yatiri gaɗa. Vous avez beaucoup de commerçants qui, de Dori, approvisionnaient des marchés. Julotoɓe commune Dori hewɓe ina keɓanno no naato luumoji Gorom, Seba, Mansile e luumoji feereji. Hande ɓe keɓata naatoyde ɗi luumoji saabe rafi ndenago. Soni gollal ceede yatiri gaɗa fuu, hawrundude ceede patantiji de yatiran gaɗa. Il y avait aussi une baisse de la mobilisation de ressources. Ɗoytaari keɓal jawdi nde waɗi wakkati nde yimɓe commune o ɓuri haajede. Ndeɗo hawrinde hollodurde eno hawrundude yimɓe soyuɓe. Kamɓe yimɓe yoɓoɓe patantiji woodi walliroɓe commune o e bangal ceede. No watta de ɓe jiita daliliji lobbi hawrundurde fa wooɗa jawdi o commune. Gaside le tambura ta dillu en keddo fa hande le gallure ɗum no duuri yano wuro no andire kelbo on jii saabe rafidenagu golle sarwisi fu gollata toon gasi hay saabe ken fa joni ɓe gaɗi jonde le gallure duuri toon kamɓe yimɓe ɗum no commune kelbo fa ɓe daara joni kay noye wonno no ɓe kaani waɗulde no watta fa tawa hano nokkuje ɗum no jopuɗe golle muɗum saabe rafidenagu le guure maɓɓe ɗum no kelbo toon ɓe jecco ɓe daarata no mbawi fuɗɗitinte ɗum wakkati nde rafidenagu woodi sembe nde saabu ɓe keeɓi hollitinde ni wonno duuɓi tati hikka golle ɗen na fanɗi sembe le ɗum no nokku kelbo toon e jahan kettinoɗen fa hande en Umaru Tambura wara fillanoɗen noye ɗum fu ɗum yaari. Ɓe fuwoɓe yimɓe service ji tawaɗi le commune kelbo no tawa le province sum e tawede e dow ndeɗo hawrinde holludurde gille attaque gaɗnoɗo 5 lewru janvier hitande ujunere e noga gurdam le commune o laataki hunde ko hoyi. Depuis les attaques terroristes, tous les services déconcentrés de l'État sont fermés. Illa nden service ji laamu leydi fu ommi le commune kelbo hono lekkolleji cuuɗi lokotoroji maral e demal kamin jiiti daɓereji omtude suudu lokotorone e hoƴede yimɓe muuyɓe fa ngara golla woodi lekkol kol min keeɓi min onti cuuɗi 6 ɗum nde fu hoƴude yimɓe muuyɓe ngara jangguina yimɓe dow ceede commune o hitande ujunere 2021 nde min keeɓi min ñiɓi suudu lokotorore min gaɗi pompi ko ɓuri jeɗɗi ko laati kaɓɓo ko yimɓe ley kelbo dey ndenago ngon tan miɗe jogui détachement militaire gendarmerie no woodi VTPM no goodi miɗo miila ley balɗe garoje fu waytitoto. Je pense que d'ici là on s'en sortira. Wallahi mi waɗi rencontre o mi yii min kawri e meɗen e conseil muɗum e yimɓe service ji fu min kawri wallahi kawrital ngal woodi sabu min tawi commune kelbo o ko o golli ɗum e na tiiɗi gollude sabu sécurité wala nde ɗum fu ɓe keeɓi ɓe golli woodi koɓe ñiɓi min koɓe kolli min koɓe ñiɓi ɓe kolli ko waɗa fuu min jii hunde te refa waɗama le ɗum ka wawa yeddede sabu gonɗo kelbo hannde fu yiyan hunde nden ndelle ɓe kolli min ɗum fuu gotel minen ɓerɗe amen beeli sabu docteur oje ñiɓaɗe toon ɗe docteur ore wallatano hadde suudu baaba fof docteur ore wallatano yimɓe ɓe ngala semme e woduɗo semme fof o poto sabu ñawɗo ka joom buuɗe e talka fof o ñawa ndelle goto fof wawa kaari a docteur ore ɗe o ñiɓi toon ɗe wallahi weeli min sanne. Ndeɗo hawrinde holludurde kelbo eno laati hunde ko tabiti saabe mballa ceede penide. Ayo gasidelle suudu baba ɗi kibaruji min gonno hande ñalawma o fa min jottina ɗon wala fof ko heddi ɓuuri min mbiyan ɗon fofo moɗon Allah holluɗen jango e jaam e cellal gasi fa min keɓa kibaruji goɗɗi min gara min jottina suudu baba so ni Allah jaaɓi wakkati yande 7 nde le yewtere meɗen fofo min garan e moɗon fa hande e kibaruji meɗen jaam ñallanɗen fofo.